اللہ کی پسندیدہ عورت کی 7 نشانیاں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کائنات کا مالک جب کسی عورت کو چن لیتا ہے تو وہ اسے عام نہیں رہنے دیتا، وہ اس کے وجود میں اپنی صفتیں بھر دیتا ہے۔ حدیث قدسی ہے کہ اللہ نے انسان کو اپنی صورت اپنی صفات پر پیدا کیا، لیکن وہ خاص عورت کون ہے جس سے میرا رب راضی ہو گیا؟ اگر کسی عورت میں یہ 7 روحانی نشانیاں ظاہر ہونے لگیں تو سمجھ لیں کہ وہ چنی ہوئی چوزن ون ہے۔ نشانی نمبر 1، بے پناہ صبر اور شکوے کا خاتمہ۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ اس کی زبان سے گلہ ختم ہو جاتا ہے، حالات کتنے ہی کٹھن کیوں نہ ہوں، اس کا دل الحمدللہ کی جائے پناہ بن جاتا ہے۔ وہ جانتی ہے کہ جو رب دے رہا ہے وہ بہترین ہے۔ نشانی نمبر 2، تنہائی سے محبت خلوت۔ وہ ہجوم میں بھی اکیلی ہوتی ہے اور تنہائی میں اللہ کے قریب۔ اسے لوگوں کی محفلوں سے زیادہ اپنے رب کے سامنے سجدے میں سکون ملتا ہے۔ اس کی روح تنہائی میں اللہ سے کلام کرتی ہے۔ نشانی نمبر 3، چہرے پر نور اور حیا۔ یہ وہ نور نہیں جو میک اپ سے آئے، بلکہ وہ سکینہ ہے جو روح کی پاکیزگی سے چھلکتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں حیا اور ماتھے پر وہ وقار ہوتا ہے جو دیکھنے والے کے دل میں احترام پیدا کر دے۔ نشانی نمبر 4، مخلوق خدا کے لیے سراپا رحمت۔ اللہ اسے رحیم صفت کا عکس بنا دیتا ہے۔ وہ صرف اپنے بچوں کے لیے نہیں، بلکہ پرندوں، جانوروں اور اجنبیوں کے لیے بھی تڑپتی ہے۔ وہ کسی کا دل نہیں دکھاتی، بلکہ ٹوٹے دلوں کو جوڑتی ہے۔ نشانی نمبر 5، دعا کا فوراً قبول ہونا۔ جس سے اللہ راضی ہو، اس کی زبان میں تاثیر بھر دیتا ہے۔ وہ ابھی دل میں تمنا کرتی ہے اور کائنات کے اسباب اس کی مرضی کے مطابقوں بدلنے لگتے ہیں۔ اسے محسوس ہوتا ہے کہ کوئی غیبی ہاتھ اس کی مدد کر رہا ہے۔ نشانی نمبر 6، دنیا کی بے رغبتی۔ اس کے پاس دنیا کی نعمتیں تو ہوتی ہیں، مگر اس کا دل ان میں نہیں اٹکتا۔ وہ محل میں ہو یا جھونپڑی میں، اس کی نظر ہمیشہ بقا والی زندگی پر ہوتی ہے۔ وہ دنیا کو استعمال کرتی ہے، مگر اسے اپنا قبلہ نہیں بناتی۔ نشانی نمبر 7، آزمائش میں ثابت قدمی۔ اللہ جس سے محبت کرتا ہے اسے آزماتا ضرور ہے، لیکن چنی ہوئی عورت آزمائش میں ٹوٹتی نہیں، بلکہ نکھر جاتی ہے۔ اس کا توکل اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ طوفان بھی اس کے قدم نہیں ڈگمگا سکتے۔ اگر آپ میں ان میں سے ایک بھی نشانی موجود ہے تو اپنے رب کا شکر ادا کریں کہ اس نے آپ کو اپنے قرب کے لیے چنا ہے۔ اللہ نے انسان کو اپنی صورت پر بنایا، یعنی ہمیں اپنی صفات کا آئینہ دار بنایا۔ کیا آپ کی روح اس آئینے کی طرح صاف ہے؟ کمنٹس میں یا اللہ ہمیں اپنا پسندیدہ بنا لے لکھ کر اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں۔ ہر عورت چاہتی ہے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو، اس کے بچے اس سے پیار کریں، لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا کہ اللہ آپ سے راضی ہے یا نہیں؟ جب اللہ کسی عورت سے خوش ہوتا ہے تو اس کی زندگی میں کچھ الگ سی 5 نشانیاں ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ جب اللہ کسی عورت سے خوش ہو جاتا ہے تو اس کی ہر طرف رحمت برسنے لگتی ہے۔ وہ عورت ہر رشتے میں برکت ڈالنے لگتی ہے، اس کی زندگی میں سکون، اس کے چہرے میں نور اور اس کے دل میں ایک عجیب سی روح۔ لیکن سوال یہ ہے، کون سی عورت ہوتی ہے جسے اللہ پسند کرتا ہے، اور کون سی 5 نشانیاں ہوتی ہیں جو بتاتی ہیں کہ آپ اللہ کی پسندیدہ بندی بن چکی ہے؟ آج ہم انہیں نشانیوں کو جانیں گے، تو چلیے شروع کرتے ہیں پہلی نشانی سے۔ نشانی نمبر 1، اس عورت کا دل ہمیشہ نماز کی طرف کھنچتا ہے۔ جب اللہ کسی عورت سے خوش ہوتا ہے تو سب سے پہلی نشانی اس کے دل کے رجحان میں ظاہر ہوتی ہے۔ وہ عورت دنیا کی مصروفیات میں گھری ہوتی ہے، بچے، گھر، ذمہ داریاں، لیکن پھر بھی اس کا دل بار بار نماز کی طرف کھنچتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ اگر اس نے نماز چھوڑ دی تو کچھ ٹوٹ جائے گا، کوئی تعلق کمزور پڑ جائے گا۔ اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء، نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز صرف ایک فرض نہیں، بلکہ اللہ کا خاص تعلق ہے جو برائی سے روکنے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلا عمل جس کا حساب قیامت کے دن ہوگا وہ نماز ہے۔ اگر وہ درست ہوئی تو باقی عمل درست ہوں گے۔ ایسی عورت کے لیے نماز کوئی ذمہ داری نہیں، بلکہ آرام ہوتی ہے، چاہے اس کا دن کتنا ہی مشکل گزرے، مگر مغرب یا تہجد میں اس کا دل ضرور چھکتا ہے۔ یعنی جب اللہ کسی عورت سے راضی ہوتا ہے تو وہ اس کے دل میں نماز کی محبت ڈال دیتا ہے، اور یہ ایک ایسی نشانی ہے جو کسی میک اپ، لباس یا الفاظ سے نہیں، بلکہ اللہ کے سامنے جھکنے سے ظاہر ہوتی ہے۔ نشانی نمبر 2، اس عورت کا اخلاق۔ سب کے لیے نرمی اور
रहमत से भरा होता। जब अल्लाह किसी औरत से खुश होता है तो इसकी ज़बान में न कोई तेज़ गिरफ्तारी होती है, न आंखों में तकब्बुर, बल्कि उसके रवैये में होती है नरमी, सब्र और खुलूस। ऐसी औरत माँ हो तो बच्चों के लिए रहमत बन जाती है, बीवी हो तो शौहर के लिए सुकून, और बहू हो तो घर के लिए बरकत बन जाती है। अल्लाह ताली ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाकों को यूं बयान फरमाया, व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीमिन, और बेशक आप आली अखलाक वाले हैं। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सबसे ज़्यादा पसंदीदा बंदे थे तो इनकी सबसे बड़ी निशानी उनका अखलाक था। लिहाजा इस सनत को अपनाना भी अल्लाह की रज़ा की पहचान है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैर कम अखलाकन तम में सबसे बेहतर वो है जिसका अखलाक सबसे अच्छा है। एक और हदीस में फरमाया गया, उनमन खैरकुम एहसनकुम खलका, तुम में सबसे बेहतर वो है जिसका अखलाक बेहतरीन हो। ऐसी औरत जब गुस्सा करती है तो भी उसकी ज़बान से दुआ निकलती है। घर वाले कहते हैं उसका लहजा कभी तेज़ नहीं होता। ऐसी औरत नफ़रत नहीं फैलाती बल्कि दुआ देती है, दुख में भी और खुशी में भी। यानी जब अल्लाह किसी औरत से खुश होता है तो उसके अखलाक में रहमत और नरमी का असर डाल देता है। निशानी नंबर 3, इस औरत का दिल हमेशा तौबे और इस्तिग़फ़ार की तरफ राग़िब रहता है। जब अल्लाह किसी औरत से खुश होता है तो वो इसके दिल में अपनी गलतियों का एहसास डाल देता है। ऐसी औरत अपनी गलती पर जिद नहीं करती बल्कि रोती है और बार बार अपने रब के सामने इस्तग़फ़िर अल्लाह कहती हुई अपना दिल हल्का करती है। ये निशानी इन लोगों में नहीं होती जो खुद को परफेक्ट समझते हैं, बल्कि उन औरतों में होती है जो अपने रब से कहती है, मैं गलतियों वाली हूँ लेकिन तो रहमान और गफूर है। अल्लाह ताली फरमाता है, अल्लाह तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है और पाक साफ रहने वालों से भी। यानी तौबा करना सिर्फ गुनाह का कुफारा नहीं बल्कि अल्लाह की मोहब्बत को खींच लाने वाली एक आदत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर लोग हथियार न उठाते तो मैं अल्लाह से हर गुनाह की माफ़ी मांगता, मगर मैं अपने बंदों के गुनाहों के लिए दुआ मांगता हूँ। यानी अल्लाह को पसंद है वो दिल जो टूटकर इसी के सामने झुकता है। ऐसी औरत दूसरों की गलती पर तो चुप रहती है, लेकिन अपने रब के सामने अपनी गलती पर रो रो कर माफ़ी मांगती है। हर रात या सुबह वो सिर्फ अपने और अल्लाह के दरमियान बात करती है और कहती है, मुझसे जो गलती हुई तो माफ़ कर दे, मैं सिर्फ तेरे लिए बेहतर बनना चाहती हूँ। ऐसी औरत के लिए तौबा कोई मजबूरी नहीं बल्कि ये उसका रब के साथ गहरा ताल्लुक होता है। नंबर 4, इस औरत का ताल्लुक कुरान से ज़िंदा होता है। जब अल्लाह किसी औरत से खुश होता है तो वो उसके दिल में अपने कलाम की मोहब्बत डाल देता है। ऐसी औरत कुरान को सिर्फ रमज़ान का मेहमान नहीं बनाती बल्कि उसे हर दुख, हर फैसले, हर राह के लिए रहनुमा बनाती है। कुरान उसकी ज़िंदगी का मामूल बन जाता है। कभी तलावत करती है, कभी तफसीर सुनती है और कभी किसी आयत पर रोकर कहती है, ये तो मेरी ज़िंदगी के लिए नाजिल हुई थी। अल्लाह ने फरमाया, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानी मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। ये कुरान मोमिनों के लिए शिफा और रहमत है, और फरमाया हुदन व नूर, ये हदायत और नूर है। यानी जिससे अल्लाह खुश होता है वो कुरान के ज़रिए रोशनी और हदायत पाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। ऐसी औरत का फ़ोन चलने से पहले कुरान की ऐप खुल जाती है। उसका दिन सूरत यासीन से शुरू होता है और उसकी रात के आंसू सूरत मुल्क के साथ सजदों में गड़ते हैं। वो किसी मुश्किल में होती है तो कुरान की कोई आयत उसे सब्र दे जाती है। उसके अल्फाज में वज़न होता है क्योंकि उसका दिल कुरान की रोशनी में जीता है। और ये रोशनी सिर्फ इस औरत के लिए नहीं होती बल्कि उसके घर वालों, बच्चों और माशरे तक फैलती है। इस औरत का सब्र अल्लाह के लिए होता है, लोगों के लिए नहीं। जब अल्लाह किसी औरत से खुश होता है तो इसका सब्र लोगों की तारीफ या तसल्ली के लिए नहीं होता। वो सिर्फ अल्लाह के लिए चुप रहती है, बर्दाश्त करती है और मुस्कुरा देती है, चाहे लोग समझ पाएं या नहीं, चाहे उसे इज्जत मिले या ना मिले। वो बस अपने रब के लिए सब्र करती है क्योंकि उसे यकीन होता है कि अल्लाह सब कुछ देख रहा है। अल्लाह ताली ने सब्र करने वालों के लिए फरमाया, सब्र करने वालों को उनका इज्जर बगैर हिसाब दिया जाएगा। यानी सब्र अल्लाह के नज़दीक ऐसी मिसाल है जो उसकी रज़ा का जिंदा सबूत होती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमा सब्रु दिया, सब्र रोशनी है। ऐसी औरत माँ वो तो बच्चों की चीखों पुकार बर्दाश्त करती है, सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए शौहर की सख्ती
ससुराल का दबाव या लोगों की नफरत, ये सब कुछ वो सह लेती है, मगर उसके चेहरे पर शिकायत नहीं होती। उसके दिल में होता है, मैं अल्लाह के लिए सब्र कर रही हूँ, वो देख रहा है, वो समझ रहा है। और जब इंसान सिर्फ अल्लाह के लिए सब्र करता है तो अल्लाह दुनिया और आखिरत दोनों में उसका साथ नहीं छोड़ता। हर औरत चाहती है कि उसका शौहर उससे राजी हो, उसके बच्चे उससे खुश रहें, लेकिन वो औरत जो अपने रब को राजी कर लेती है वो दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब होती है। अगर आपकी ज़िंदगी में नमाज की मोहब्बत है, आपका अखलाक नर्म व मेहरबान है, आपका दिल तौबा व इस्तिग़फ़ार में लगा रहता है, आप कुरान से जुड़ी हैं और आपके आमाल सिर्फ अल्लाह के लिए हैं, तो आप मुबारक हैं। आप इन खुश नसीब औरतों में से हैं जिनसे अल्लाह राज़ी हो चुका है। और अगर ये निशानियाँ अभी कमज़ोर हैं तो कोई बात नहीं, अल्लाह का दर हमेशा खुला है। रात के किसी भी सजूद में आप उससे रुजू कर सकती है। आज एक नया अज़म करें कि अपनी ज़िंदगी सिर्फ लोगों के लिए नहीं बल्कि अल्लाह के लिए जीना है। फिर देखिए कैसे अल्लाह आपकी ज़िंदगी में वो रहमतों के दरवाजे खोलता है जिनका आपने कभी तसव्वुर भी ना किया होगा। तो उम्मीद है कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। उसी तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।